एंड वेलकम टू माय चैनल बसुमती क्रिएशन। देखंतु मो पूर्व वीडियो रे आपण माने FNHW रो ट्रेनिंग रो से मैत्री बैठक रे मॉड्यूल 1 टू 12 कोन कोन सब रही थाए से विषय रे जानिथिले। आज रो वीडियो रे आमे जानिबा जे मैत्री बैठक मॉड्यूल 1 बा बैठक 1 जोटा कि प्रथम बैठक रे हमर CRPCM दीदी जो माने पोषण सखी से माने को विषय रे से SHG रो सभ्या मानन को बुझेइबे एवं कोन कोन सब आलोचना करिवे से विषय रे आमे डिटेल्स जानिबा। तेणु आपण माने वीडियो टी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु मैत्री बैठक मॉड्यूल पुस्तिका जो अच्छी बैठक नंबर 1 तार विषय वस्तु रही खाद्य पुष्टि स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंध रे सविशेष तथ्य पुष्टिहीनतार कारण और विपदपूर्ण महिला किशोरी बालिका चिन्हटीकरण। एइथिरे हमर बैठकर उद्देश्य रहुची जे प्रथम रे खाद्य पुष्टि स्वास्थ्य और स्वच्छता कौन से विषय रे आलोचना करिवे। 2 नंबर महिला मध्य थिबा अतिशय पुष्टिहीनतार कारण एवं चिन्हटीकरण विषय रे आलोचना करिवे। 3 नंबर होची विपदपूर्ण महिला चिन्हटीकरण करिवे। प्रथम रे जानिबा खाद्य पुष्टि स्वास्थ्य और स्वच्छता कौन कहले जोटा आमे FNHW बा खाद्य पुष्टि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आमे कहूछु जे खाद्य पुष्टि स्वच्छता होची 4टी अंश जोथिरे महिला एवं बालिका मानकर उत्तम स्वास्थ्य पई एहारो आवश्यकता रहिछि। ओडिशा जीविका मिशन बा OLM रो एहा नियमित कार्यकलाप जो थे कि आमर तृणमूल स्तर रे CRPCM माने कार्य करुछंती। समस्त CRPCM माने जणे जणे आमर पोषण सखी एवं सही CRPCM दीदी माने FNHW रो लक्ष्य उद्देश्य विषय रे मॉड्यूल 1 रे आलोचना करिवे। जो थे जो आमर SHG सभ्या माने से माने जीविका तो पाई पारुथिले किंतु तांकर उत्तम स्वास्थ्य सेवा पुष्टिकर खाद्य एवं स्वच्छता विषय रे से माने ठीक भाव रे जानि पारु नथिले। एही FNHW प्रोग्राम रो जो मॉड्यूल 1 रो बैठक 1 रे से माने एही खाद्य पुष्टि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय रे डिटेल्स आलोचना करिवे। चैनल टी को प्रथम थर पई देखुथिले सब्सक्राइब कर नियंतु एवं पाखरे थिबा घंटी चिन्ह टी को टिपी ऑल बटन को प्रेस कर दियंतु ताहले आपण माने मोर आगामी वीडियो रो नोटिफिकेशन ठीक समय रे पाई परिबे जोटा कि सेमानकर अपपुष्टि को कमेइब एवं सेमानकर बारंबार एही बैठक रे आलोचना करिबा द्वारा सेमानक मनरे एही अपपुष्टि को किभଳି भाबरे दूर करा जाई परिबो से विषय रे सेमाने सचेतन होई परिबे। तांकर व्यक्तिगत एवं परिवेशर स्वच्छता वृद्धि करि परिबे जोथिरे निजे सुस्थ रहिबा सहित तांकर परिवार को मध्य सुस्थ रखि परिबे। गरीब परिवार को पुष्टि सुरक्षा जोगाइबा सह खर्च कमाइबारे मध्य सहाय्य करिवो। काहे कि जीविका सेमाने तांकर जीविका थिला किंतु सेमाने पुष्टिकर खाद्य किपरि खाइबे से विषय रे जानि पारु नथिले एवं स्वास्थ्य सेवा किपरि निज पाखरे पाई परिबे से विषय रे मध्य जानि पारु नथिले। निजर परिवेश को किभଳି भाबरे स्वच्छता रखिबा जदि आमे स्वच्छता न रखिबा ताहले कोन कोन सब असुविधार सम्मुखीन होबा से विषय रे सेमाने जानि पारु नथिले। एही FNHW प्रोग्राम आसीबा द्वारा सेमाने से विषय रे डिटेल्स जानि परिबे एवं निजे सचेतन होई परिबे ता सहित निज परिवार को मध्य सचेतन करि परिबे। 2 नंबर पॉइंट टी होची महिला भितर थिबा अतिशय अपपुष्टिर कारण और चिन्हट जो थे कि आमर जो CRPCM दीदी पोषण सखी से माने अपपुष्टिर चक्र बा कुपोषण चक्र को डिटेल से माने आलोचना करिवे। आपण माने स्क्रीन रे देखंतु कुपोषण चक्र सही कुपोषण चक्र जो स्क्रीन रे आपण को देखा जाउची देखंतु एटा गोटिए पूरा चक्र जदि थरे कुपोषण रो जणे शिकार होउचंती ताहले सेटा से चक्रटी पूरा रिपीटेडली बुलुथबो। देखंतु प्रथम रे आमे जणे किशोरी बालिका जी कि दुर्बल अछंती कम उच्चता एवं ओजन युक्त किशोरी बालिका अछंती सेही बालिका जदि कुपोषण रो शिकार हेले तापरे मध्य जदि से पोषण युक्त आहार न कले ठीक भाबरे स्वास्थ्य सेवा न पाइले ताहले देखंतु ता परवर्ती पर्याय रे से कम बयस पूर्वरु विवाह करिवे एवं से कुपोषित महिला कहले जदि जणे किशोरी बालिका जदि कुपोषण रो शिकार हेइथिबो एवं कम बयस रे से जदि विवाह करूछंती ताहले देखंतु से मध्य कुपोषण रो शिकार हेबे। काहे कि ना कम बयस रे तांकर बाहागर कराहला एवं ता परवर्ती पर्याय रे से तांकर बयस हेइ नथिबो से समय रे से गर्भवती अछंती। जेहेतु से गर्भवती अछंती एवं जेहेतु कुपोषण रो शिकार अछंती आगामी दिन रे मध्य से जदि ठीक भाव रे खाद्य न खाइले ताहले से मध्य कुपोषण रो शिकार होउछंती एवं जणे गर्भवती माँ जदि कुपोषण रो शिकार हेले ताहले तांको ठारे रक्तहीनता देखा देबो। रक्तहीनता देखा देले देखंतु आपणकर दांत बादामी रंग होई जिवो आखि सता पड़ी जिवो एवं हातर
ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବା ଚର୍ମ ମଧ୍ୟ କୁଞ୍ଚୁକୁଞ୍ଚିଆ ହୋଇଯିବ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେଇ ଗର୍ଭବତୀ ମାଙ୍କର ରକ୍ତହୀନତା ହୋଇଛି। ତାପର ଚିତ୍ରଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଓ ଭ୍ରୂଣ ବିକାଶରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ଯଦି ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ, ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଯଦି ନ କଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭବସ୍ଥ ଶିଶୁର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯୋଉଥିରେ ଭ୍ରୂଣ ବିକାଶରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଭ୍ରୂଣ ବିକାଶରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ତାହେଲେ କମ୍ ଓଜନର ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନେବ। ଯେତେବେଳେ କମ୍ ଓଜନର ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ନେଇଥିବ, ସେଇ ଶିଶୁଟି ବିକଳାଙ୍ଗ ଥିବ ବା ସେଇ ଶିଶୁଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ନଥିବ। ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ନଥିଲା, ତାହେଲେ ଶିଶୁ ବିକାଶରେ ଅସଫଳତା ହେଲା। ଯଦି ଶିଶୁ ବିକାଶରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସଫଳତା ହେଉଛି, ଶିଶୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ସେଇ ଶିଶୁଟି ଯଦି ଆମର ବାଳିକା ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ତାର କିଶୋରୀ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳକୁ ଆସିବ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ କୁପୋଷଣର ଶିକାର ହେବ ଏବଂ ସେ ତାର କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ଯୁକ୍ତ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେବ ବା ଦୁର୍ବଳ ଯୁକ୍ତ ସେ ବାଳିକା ହେବ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବାଳିକାଟି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ କୁପୋଷଣର ଶିକାର ହେଲା। ତ ଏହି ଚକ୍ରଟି ମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ପୁରା ସେହି ଚକ୍ରଟି ଚାଲୁଥିବ। ତାହେଲେ ସେଇଥିରେ ଯୋଉ ପୋଷଣ ସଖୀ ଦିଦି ବୁଝେଇବେ ଯେ এই ଯେଉଁ କୁପୋଷଣର ଚକ୍ର ଚାଲିଛି, ଏହି କୁପୋଷଣର ଚକ୍ରଟିକୁ ଆମକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ କୁପୋଷଣର ଚକ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ହେଉଛି କିଶୋରୀ ବାଳିକା ସମୟ। ଯେଉଁ କିଶୋରୀ ବାଳିକାଟି ଅଛି, ସେଇ କିଶୋରୀ ବାଳିକାକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ବା କିଶୋରୀ ବାଳିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଆଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମର କିଶୋରୀ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମର ବୈଠକ ହେଉଛି, ଆଦ୍ୱିକା ବୈଠକ, ସେଇ ବୈଠକକୁ ତାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିବା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା କରାଇବା, ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଖାଇବେ, ତାହେଲେ ସେ କୁପୋଷଣର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କମ୍ ବୟସରେ ବା 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସରେ ସେ କିଶୋରୀ ବାଳିକାଟିର ବିବାହ ନ କରିବା। ତାହେଲେ ସେ କୁପୋଷଣର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିବେ ଏବଂ ଗର୍ଭବତୀ ହେବେ, ସେ ମଧ୍ୟ କୁପୋଷଣର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ ବା ରକ୍ତହୀନତାର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି କୁପୋଷଣ ଚକ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା। ଏ ବିଷୟରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ ସଖୀ ଦିଦି ବୁଝେଇବେ ଏବଂ ସେହି ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ଯେଉଁ ସଭ୍ୟମାନେ ଥିବେ ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମା ବା କିଶୋରୀ ବାଳିକା ବା ଛୋଟ ଛୁଆର ମା ଥିବେ ବା ଛୋଟ ଶିଶୁ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ସମାଜରୁ କୁପୋଷଣକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। এইଥିରେ ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି, ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ, ସେଠି ସେମାନେ ପୋଷଣ ସଖୀ ଶିଶୁ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ 1000 ଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଯେଉଁ 1000 ଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଶିଶୁ ଗର୍ଭରେ ରହିବା ଦିନଠାରୁ ଶିଶୁକୁ 2 ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ଆମର 1000 ଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। କହିଲେ ତାର ହିସାବ ଆମେ କିପରି କରିବା ନା, ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ମା ପେଟରେ 9 ମାସ ରହିଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି 270 ଦିନ ଏବଂ ସେ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷକୁ 365 ଦିନ, ତେଣୁ 2 ବର୍ଷରେ 730 ଦିନ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଟୋଟାଲ ଆମର 1000 ଦିନର ସମୟକୁ ନିଆଯାଏ। ଏହି 1000 ଦିନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁର ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି 1000 ଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁ ବା ଶିଶୁର ମାକୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହିତ ସେ କେମିତି କୁପୋଷଣର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ, ସେ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଖାଇପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ପୋଷଣ ସଖୀ ଦିଦି ଏହି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ମଡ୍ୟୁଲ 1ର ବୈଠକର 3 ନମ୍ବର ପାର୍ଟଟି ହେଉଛି MUAC ଟେପ୍ ଉପଯୋଗିତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। MUAC କହିଲେ ମିଡିଲ୍ ଅପର ଆର୍ମ ସାର୍କମ୍ଫେରେନ୍ସ, କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପର ବାହୁ ଗୋଲେଇ ମୋଟେଇ ବା ପରିଧି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆର୍ମର ଅଛି, ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଆର୍ମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଆର୍ମର ଗୋଲେଇ ମାପିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଅପପୁଷ୍ଟିର ସେ ମହିଳା ଜଣକ ବା ସେ କିଶୋରୀ ବାଳିକା ଜଣକ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଏହି ଆର୍ମର ମାପଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହି ଆର୍ମ ମାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ କିଶୋରୀ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ନେବେ। କିଶୋରୀ ବାଳିକା କହିଲେ 10ରୁ 19 ବର୍ଷର ଝିଅ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେବେ। ସେମାନଙ୍କର ଏହି MUAC ମାପ କରାଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର 19 cm ରୁ ଅଧିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। 19 cm ରୁ ଅଧିକ ଯଦି ନ ହେବ ବା କମ୍ ହେବ, ତାହେଲେ ସେ ବିପଦ ସଂକୁଳ କିଶୋରୀ ବାଳିକା ବୋଲି କୁହାଯିବ।
सेहीपरि 20 वर्षरू 40 वर्ष वयस्क महिला मानकर मध्य एही MUAC माप कराजिबो जोटा कि तांकर बाम हातर बाहु को माप कराजिबो सेही मापरू जणा पड़िबो जे से महिला जनक अपपुष्टिर शिकार होइछंती कि नाही तांकर बाहुर माप रहिबा दरकार 23 cm रु अधिक जदि 23 cm रु कम हबो ताहले से मध्य अपपुष्टिर शिकार होइछंती बोली आपण माने जानि परिबे ताहले से समय रे जेतेबेले आपण बैठक करूछंती टार्गेट ग्रुप जो नेइथिबे बा किशोरी बालिका एवं महिला मानकु जो नेइथिबे सेमानकर से बाहुर माप करिबा पई पड़िबो एवं सेही मापरू आपण माने जानि परिबे जे से अपपुष्टिर शिकार होइछंती कि नाही एही सब जिनिस आपण माने मॉड्यूल 1 रो जो मैत्री बैठक 1 रे जो पोषण सखी माने आलोचना करिथिबे बा सेमाने सेमानकु माप करिकि देखैबे समस्त पोषण सखी मानकु से टेप दिया जाइथिबो सेही टेप रे सेमाने मापिकि देखैबे मु आशा करूछि आपण माने एही वीडियो माध्यम रे मैत्री बैठकर जो बैठक नंबर 1 रे पोषण सखी दीदी कोन कोन आलोचना करिवे से विषय रे डिटेल्स जानि पारिथिबे एही परि नुवा नुवा इन्फॉर्मेशन जानिबा पई आपण माने मो चैनल रो वीडियो गुडी को रेगुलर देखुथांतु आजिरो वीडियो रे बास एतिकी आजिरो वीडियो टिकु आपण शेष पर्यंत देखिथिबारु आपनकु बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार।